Ayan na guys. Nahotdan ko kanon guys. Only rice daw dito guys. Kaya siya kumuha guys. Ayan na guys oh. Ayan guys so. Alright. What's up yo. Oh ayan oh. Yo oh. Happy birthday niyan. Happy birthday. Happy birthday to you. Kanon gipuno niya ang plato nga dako kayo. Saon na lang ni gamay kayong sudan dagang kay kanon. Alright. So guys, sobrang dami ng kanin to guys oh. Ay mukbang to guys. Ayan guys. Yan mga bay. Yan yung asawa ko man. Sarap. Okay, bye-bye. Kain muna kami mga bay.